Brother Vincent, unsa may imuhang ikasulti mahitungod ini mga tao nga ni sulti makigbatok ni Hesukristo nga si Hesukristo may ilahang gikontra. Unsa may unsa man ni sila nga klase nga pagkatao, tinuod ba nga ni sila nga nituoan ang ilahang Dios? So unsa man ni sila, dili man sila makasasala dinhi ani ilahang gibuhat? Kana sila mga tawhana nga nagsulti mahitungod nga ilahang kontra si Hesukristo. Kana sila mga kaaway kana sa kabubuton ni Hesukristo. Okay, bota nga kaaway ni Hesukristo mga demonyo, mga Lucifer non, mga satanism o mga pamaagi sa kinabuhi, mga daotan. Makasasala usab kana sila, nangita lang na sila paagi nga makalusot sila sa ilahang mga nabuhat nga mga salaod dinhi sa kalibutan. Unya nangita usab sila nga matinda lang mga tao nga mubuhat aron matabunan ang ilaha nga pagkamakasasala. Mao lang kana ang tinuod. Lucifer nun kana sila. Hi, Brother Vincent. Naasabi kita'y lain nga pangutana diri. Mangutana ko kung unsa man yun ang tinuod nga tao. Ang tinuod nga tao, unsa man yun ang normal nga tao sa ilang hunahuna. Mogamit na sila ng kunik-kunik sa hunahuna o normal sa tao, baliwala labang lang ba ang usa ka hunahuna, o unsa ba jud ang normal nga tao, unsa ba jud ang abnormal o buang-buang nga tao? Salamat kayo sister sa imuhang pangutana. Karon akong tubagon nga ang imuhang pangutana bahin kay unsa man gyud ang matuod nga tao, ang unsa man gyud ang normal nga tao o unsa man gyud ang abnormal nga tao o unsa man gyud ang buang-buang nga tao. Okay. Ang normal nga tao, pangutana nimo gamit ba siya og hunahuna? Kunik-kunik sa hunahuna. Normal nga tao, wala kay problema ba tungod sa hunahuna. Normal ka. Bisan unsa pang klaseng hunahuna nga ikunik sa uban nga tao, dili gyud na wala gyud na iya mo. Wala na inana nga paagiha sa normal nga tao. Ang normal nga tao straight, wala kay laing kasika sa imong hunahuna, imo ra gyud usa. Unya kung naa kay gahom nga magic, imuha lang, walay laing tao. Ang normal nga tao magsige gyud na sila og pangitag paagi nga mangitag paagi nga mag-ana-ana ba, magkaana-ana. Kanang ana-ana kay ingon man Ginoo, go to the world and multiply. Kung ang tao dili maghunahuna nga makaana-ana, dili na sila normal nga tao. Mao gyud ang tinuod. Ana-ana gyud ang hinungdan nga ikaw tawgon ka og normal. Kay mao man jud na ang request sa Ginoo. Request gyud na sa Ginoo sumala diha sa Biblia. Bisa pag unsang relihiyon na ka. Ang mabasa gyud mao gyud na. Request yun ang Ginoo nga request yun siya